आज पढ़ा आम आंड्रोजेनेसिस उपर। आंड्रोजेनेसिस सो आंड्रोजेनेसिस कहले आम कौन बुझुचे है। आंड्रोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग हैप्लॉइड प्लांट्स। देख हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करिवार अछि। हैप्लॉइड माने क्रोमोसोम नंबर n है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रो प्लांट तैयारी करिवार अछि। मेल गैमेट रु तैयारी करिवार अछि। प्रोसेसटा कौन हम आंथर और पोलिन कल्चर अंडर द इनविट्रो कंडीशन। प्रोसेसटा हम इनविट्रो कंडीशन क्या माध्यम रे आंथर किंबा पोलिन कल्चर माध्यम रे लगे। तो आंड्रोजेनेसिस गोटे एमिति प्रोसेस जो थी कि आम हैप्लॉइड प्लांट्स मानकू तैयारी कर हाँ तैयारी करि परिबा फ्रॉम द मेल गैमेट थ्रू द आंथर और पोलिन कल्चर अंडर द इनविट्रो कंडीशन है। इनविट्रो कंडीशन माने आर्टिफिशियल लैब रे आर्टिफिशियल ताको आम कल्चर करि परिबा है कि बहुत बढ़िया। आ बेसिक प्रिंसिपल जदि आम ता विषय देखिबा जे आंथर्स कंटेन पोलन ग्रेन्स विथ ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम n। अच्छा आंथर पाखरे कौन अच्छी पाखरे पोलन ग्रेन्स अच्छी विथ ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम n। क्रोमोसोम केते माने को प्रकार क्रोमोसोम n टाइप ऑफ क्रोमोसोम से पुणी हैप्लॉइड वाले पाखरे अच्छे। व्हेन कल्चर्ड ऑन सुइटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया एते बेले तांको हमें गोटे सुइटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम रे कल्चर करू पोलन ग्रेन्स डेवलप इनटू हैप्लॉइड एम्ब्रियोस और प्लांट्स। तो पोलन ग्रेन गुड़ाक हैप्लॉइड एम्ब्रियो किंबा हैप्लॉइड प्लांट्स रे डेवलप करि थाए। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड आंड्रोजेनिक प्लांट। तो से प्लांट मानक आम कही था आंड्रोजेनिक प्लांट। तर बेसिक प्रिंसिपल आउ थे कहवा जे आंथर पाखे पोलन ग्रेन थाए आ पोलन ग्रेनटा हूँ हैप्लॉइड। सो जिते बड़े आम गोटे सुइटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम रे कल्चर करि थाउ तो पोलन ग्रेनटा आमर हैप्लॉइड एम्ब्रियो किंबा हैप्लॉइड प्लांट्स रे कन्वर्ट होता है। कारण हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही हैप्लॉइड प्लांट रे कन्वर्ट हम आउ कौन। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड आंड्रोजेनिक प्लांट्स। बहुत बढ़िया। एवं जीवा हिस्ट्री विषय फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1964 by Maheshwari and Guha from Datura inoxia through anther culture। सो दतुरा इनोक्सिया से प्लांट को बहुत यूज करा जाइथिला ए एक्सपेरिमेंट पाई है कि साइंटिस्ट है किए महेश्वरी एंड गुह इन 1964 से फर्स्ट रिपोर्ट करथिले। केते प्रकार आंड्रोजेनेसिस अच्छी ना दी प्रकार डायरेक्ट आंड्रोजेनेसिस इनडायरेक्ट आंड्रोजेनेसिस। डायरेक्ट से कौन कहले जे पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली फॉर्म एम्ब्रियोस। पोलन ग्रेन गुड़ाक एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म करती विदाउट कैलोस फॉर्मेशन। जे कैलोस रो फॉर्मेशन रो दरकार ही नहीं। बिना कैलोस फॉर्मेशन रे से माने एम्ब्रियो फॉर्म करती। एम्ब्रियोस रीजेनेरेट इनटू प्लांटलेट। तापर एम्ब्रियो गुड़ाक प्लांटलेट रे कन्वर्ट हुआ कि रीजेनेरेट हो जाती। आम तार एग्जांपल नहीं परिबा ब्रासिका निकोटियाना पेटुनिया है। तो डायरेक्ट आंड्रोजेनेसिस माने होची पोलन ग्रेन गुड़ाक डायरेक्टली कैलोस रे कन्वर्ट हो सॉरी डायरेक्टली एम्ब्रियो रे कन्वर्ट हो कैलोस फॉर्मेशन हबार नाही। पोलन ग्रेन गुड़ाक डायरेक्टली एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हेबे। पोलन ग्रेन गुड़ाक डायरेक्टली एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करेंगे। आ एम्ब्रियोटा रिजेनेरेट करके प्लांटलेट रे कन्वर्ट हम। एम्ब्रियोटा रिजेनेरेट करके प्लांटलेट्स रे कन्वर्ट हम। फॉर एग्जांपल आम नहीं परिबा ब्रासिका निकोटियाना पेटुनिया है। तीन टा एग्जांपल मन रखन ब्रासिका निकोटियाना पेटुनिया। आउट आसवा आम इनडायरेक्ट आंड्रोजेनेसिस से पोलन ग्रेन्स फास्ट फॉर्म कैलोस टिश्यू। पोलन ग्रेन गुड़ाक प्रथमे कैलोस टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे तापर से जाइए रिजेनेरेट हम प्लांटलेट्स को। ये आम डायरेक्टली कौन देखी पोलन ग्रेनटा डायरेक्टली फॉर्मेशन है एम्ब्रियो को कैलोस फॉर्मेशन आवश्यकता नथिला। इनडायरेक्टली कौन हम पोलन ग्रेन्स गुड़ाक प्रथमे कैलोस टिश्यू रे कन्वर्ट हेबे। कैलोस टिश्यू देन at the latter stage it regenerate into plantlets। that's it। तापर आम जीवा एग्जांपल इनडायरेक्ट आंड्रोजेनेसिस रे किछि एग्जांपल प्रथमे हूँ राइस ओरिजा साटेवा
ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଟ୍ ହେଇଯିବ ଟ୍ରିଟିକମ୍ ଏଷ୍ଟିଭମ୍, ବାର୍ଲେ ହେଲା ହୋଡ଼ିୟମ୍ ଭଲଗିୟର ହେଲା କି। ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ, ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ କାମରେ ଆସୁଛି। ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଡବଲିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ହେଲା କି, ମାନେ ଆମର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ କୋଲସିସିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆମର ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଲାଇନ୍ସର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଲାଇନ୍ସଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଡବଲିଂ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଡବଲିଂ ପରେ ପରେ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଲାଇନ୍ସଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମ କେଉଁଥିରେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ନା ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଉ କ୍ରପ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କ୍ରପ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍। ଏଇଟା ସୁପେରିୟର ଭେରାଇଟିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସୁପେରିୟର ଭେରାଇଟି ମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୋ ଆମେ ଆଉଥରେ ଦେଖି ନେବା, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍ଟା କ'ଣ ନା ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଅଛି। କାହାଠାରୁ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସରୁ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଅଛି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଆନ୍ଥର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପୋଲେନ୍ କଲଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ହେଲା, ଇନ୍ ଭିଟ୍ରୋ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ, ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆନ୍ଥର୍ କିମ୍ବା ପୋଲେନ୍ କଲଚର୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମକୁ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଅଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍। ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍ଟା ହେଉଛି ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍। ତ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍। ତ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍ କାହାକୁ କହୁଛେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବ ଯେ ଇନଭିଟ୍ରୋ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଆମର ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ଥ୍ରୁ ଆନ୍ଥର୍ ଅର୍ ପୋଲେନ୍ କଲଚର୍ ହେଲା କି, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ଟା ହିଁ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଥର୍ କିମ୍ବା ପୋଲେନ୍ କଲଚର୍ ଇନଭିଟ୍ରୋ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ। ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍। ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆନ୍ଥର୍ସ ପାଖରେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ଥର୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଥାଏ। ପୁଣି ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଏନ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କଲଚର୍ କରିବା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କଲଚର୍ କରିବା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିପିଟ୍ କର, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କଲଚର୍ କରିବା, ତାପରେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ, ତାପରେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ କିମ୍ବା ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେବେ। ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲିକା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଆଣ୍ଡ ଗୁହ ଫ୍ରମ୍ ଦତୁରା ଇନୋକ୍ସିଆରୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୟାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଇନ୍ 1964। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍ ଯେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଭର୍ଟ ହେବ ଏମ୍ବ୍ରିଓକୁ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାଲୋସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା କି, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଭର୍ଟ ହେବ ଏମ୍ବ୍ରିଓସ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ କ୍ୟାଲୋସ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରିଓଟା ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟଲେଟ୍ସକୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ରାସିକା, ନିକୋଟିଆନା, ପେଟୁନିଆ ଆମେ ଦେଖିନେଲେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍ କ'ଣ, ଯେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ କ୍ୟାଲୋସ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ପ୍ରଥମେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ଟା କ୍ୟାଲୋସ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ କନଭର୍ଟ ହେବ, ତାପରେ କ୍ୟାଲୋସ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା ଲାଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟଲେଟ୍ସକୁ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ, ମନେ ପକାଅ, ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଓରିଜା ସାଟେଇଭା ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ରାଇସ୍ ହେଲା। ହୋଡ଼ିୟମ୍ ଭଲଗିୟର ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ବାର୍ଲି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଟ୍ରିଟିକମ୍ ଏଷ୍ଟିଭମ୍, ରାଇସ୍ର ଭାଇ ମାନେ ହ୍ୱିଟ୍, ଟ୍ରିଟିକମ୍ ଏଷ୍ଟିଭମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମନେ ରହି ନଥିବ ବି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ରହିଲା। ଆଉ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ, ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଯେ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା କି। ତାପରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଡବଲିଂ ପରେ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଲାଇନ୍ସକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଲାଇନ୍ସକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଡବଲିଂର ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଆମେ ଦେଲେ ଯେ କୋଲଚିସିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଏଇଟା ହୁଏ, କ୍ରପ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସୁପେରିୟର ଭେରାଇଟିସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିକଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୁପେରିୟର ଭେରାଇଟିସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିକଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୁପେରିୟର ଭେରାଇଟିସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିକଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍। ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍
फास्ट रूल लास्ट आम देखिले होल प्रोसेस ऑफ द एंड्रोजेनेसिस। सो थैंक यू।